बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, अब ऐसा रजब भट्ट ने क्या कर दिया कि उसके पीछे जो है एडवोकेट जो हैं बिलाल साहब वो लग गए हैं, जो कि सीनियर कानूनदान हैं। उन्होंने कहा कि रजब भट्ट है वो माशरे को तबाह कर रहा है, वो जो ऐसे इकदाम कर रहा है कि आने वाली नस्लें हैं वो उसको देख देख कर अपने आप को बर्बाद कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ अपनी जो है फैमिली को आप दिखाएं और आप जो हैं वो महीने के 2 से 4 करोड़ रुपया कमा सकते हैं। अब रजब भट्ट ने क्या किया है और इसके खिलाफ जो है कौन सी दरख्वास्त दी गई है और कौन से कानून के जो लोग हैं वो इसके खिलाफ हो गए हैं, उसकी किस हरकत पे, वो मैं अपने इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। लिहाजा शुरू से लेके अंत तक आपने इस ब्लॉग में मेरे साथ रहना है। नाज़रीन, पिछले दिनों रजब भट्ट की जब शादी हुई तो शादी के बाद रजब भट्ट को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वलीमे के रोज ही रजब भट्ट को जो है वो लेके उठाकर ले गए और जाके कहा वर्ल्ड वाइड वालों ने कि आपके पास शेर का बच्चा है जिसका लाइसेंस नहीं है। कभी इसको कलाशनकोव के जो है उसमें पकड़ा गया और बाद में इन लोगों ने इनको छोड़ दिया गया और साथ में इनकी तस्वीरें बनाई और जो एक पुलिस वाला था उस्मान, वो रजब भट्ट का बहुत बड़ा फैन निकला, उसने तस्वीरें बनाई। लेकिन यहाँ पर मामला अब बिल्कुल इसके उल्ट हो गया है। कानूनदान जो हैं बिलाल साहब हैं, बिलाल एडवोकेट साहब, जो कि सीनियर कानूनदान है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, उनकी भी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोवर हैं। वो भी बहुत ज़्यादा कानूनी जो है मशवरे देते हैं और यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पर टिकटॉक पे बताते रहते हैं कि अगर किसी की ज़मीन का मसला है, किसी किस्म का कोई मसला है तो वो जो है राब्ता करें। और बहुत से वकील जो हैं जो इनके साथ उनके ग्रुप में शामिल हैं, उन्होंने कहा है कि रजब भट्ट जो है वो अब हमारी नमाजों का मजाक उड़ाना शुरू हो गया है। जो ये रजब भट्ट के वीडियो हैं, टिकटॉक हैं, ये बाहर के मुल्क में भी देखे जाते हैं। बाहर के जो लोग हैं, इंडिया के जो लोग हैं, जो दूसरे मुल्कों के लोग हैं, वो क्या सोचते होंगे। नमाज जो है हमारा एक मुकद्दस फरीज़ा है और हम सब पर फर्ज कर दी गई है कि हमने दिन में 5 टाइम नमाज पढ़नी है। अगर आप अपनी ही नमाज का मजाक उड़ाएंगे तो फिर पीछे क्या रह जाएगा। ऐसे ही एक इनकी टिकटॉक वायरल हुई है और रजब भट्ट जो है वो नमाज पढ़ रहा है और नमाज पढ़ते पढ़ते वो अपनी आंखें घुमा रहा है। नमाज में कहाँ हुक्म है कि आप अपनी आंखें घुमाएं। और जो उनकी माँ जी हैं वो उनको पास आके पूछती हैं कि जो सबा जान है ये कौन है। जैसे ही वो सबा जान के बारे में पूछती है, रजब भट्ट फिर नमाज के लिए खड़ा हो जाता है और देखता है कि जो माँ है वो मेरे पास है कि नहीं। इतनी देर में उसकी माँ कुर्सी पे बैठती रहती है, कभी सो जाती है, कभी उठ जाती है, लेकिन रजब भट्ट नमाज पढ़ी जा रहा है और फिर लिखा जा रहा है आफ्टर 500 रकात, 500 जो रकात है वो पढ़नी है। लिहाजा उसने जो इस तरह के इकदाम किया है उसके बारे में वो जो एडवोकेट हैं वो बहुत नाराज है। नाराज तो सबको होना चाहिए। नाज़रीन देखें, फैमिली व्लॉगिंग और चीज़ है, लेकिन फैमिली व्लॉगिंग में जो आप दिखाते हैं वो बहुत से लोग देखते हैं, बच्चे देखते हैं, बाहर के मुल्क में देखा जाता है। मजाक एक और चीज़ है, लेकिन अपने मुकद्दस जो फरीज़े हैं उनकी इस तरह बात करना, उनके बारे में वीडियो बनाना, मजाक करना, ये तो बिल्कुल एक बेहुदा गलत बात है। छोटे बच्चे अमूमन उनके फैन फॉलोवर हैं जिनको देखते हैं और वो कह रहे हैं कि हमने इसके खिलाफ जो है दरख्वास्त दी है, कार्रवाई की है और वो कह रहे हैं कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि जो हमने इसके ऊपर दरख्वास्त दी है, वो जो दरख्वास्त है उसमें इसको 10 साल की सजा होगी और जो है उसको जुर्माना भी होगा। और एक वक्त ऐसा आएगा जब जो रजब भट्ट है वो जो है गाड़ियां साफ करता नजर आएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये जो हरकतें हैं वो रजब भट्ट की बिल्कुल ठीक नहीं है और इसको बिल्कुल इस तरह नहीं करना चाहिए था। वो उन्होंने ये भी कहा कि रजब भट्ट ये दिखा रहा है कि पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बच्चा ना पढ़े, सिर्फ क्या है कि वो मोबाइल पकड़े, व्लॉगिंग करे, अपनी माँ को, बहन को उस व्लॉगिंग में दिखाए वो डांस कर रही हैं, वो क्या कर रही हैं और महीने का 2 से जो 4 लाख रुपया है वो कमाल है। उन्होंने कहा कि कानून के तहत, कानून का जो एक्ट है वो उस पर लगेगा, हम वकील हैं, हमें पता है वो एक्ट किस पे लगेगा और इसके तहत इसको 10 साल सजा हो जाएगी। और कहते हैं कि मैं बच्चों को ये मशवरा दूंगा कि बच्चे पढ़ें ताकि पढ़ के कामयाब हो सके। ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक तो कभी भी बंद हो जाएगा, लेकिन जो है तालीम वो आपके साथ रहेगी। आप पढ़ेंगे तो आप जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। रजब भट्ट जो दिखा रहा है वो बिल्कुल वाहियाती है। वो कह रहा है कि मैंने देखा, एक वीडियो देखी कि
بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس پہ کمنٹس کر رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں میں نے بھی کہا، اور جب میں نے دیکھا تو میں نے سوچا کہ میں اس پہ قانونی کارروائی کروں گا، اور جب میں نے یہ بات اپنے گروپ میں کی، اپنے وہاں وکیلوں کو کی، تو انہوں نے سب نے کہا کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر ایک بہت سینئر صحافی ہیں، انہوں نے رجب بٹ کے بارے میں یہ کہا کہ میں نے بہت سے لوگ جو رجب بٹ کو دیکھ رہے ہیں، اور پوچھا، لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو فیملی بلاگنگ ہے ٹک ٹاک کا رجب بٹ، یہ بہت آگے جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ہم بچپن میں تھے، 90s کا زمانہ تھا، تو ہم لوگ کارٹون بہت شوق سے دیکھتے تھے، جتنے بچے تھے سب کارٹون دیکھتے تھے اور بڑی خوشی محسوس کرتے تھے۔ تو آج کے دور کے جو ٹک ٹاکر ہیں یہی کارٹون ہیں۔ ہمارے زمانے میں بچے کارٹون پسند کرتے تھے کیونکہ کارٹون کی حرکتیں ایسی ہوتی تھی جس کو دیکھ کے سب ہنستے تھے، اور آج کل آپ رجب بٹ دیکھ لیں، رجب بٹ کی حرکتیں ہی ایسی ہیں کہ جس کو چھوٹا بچہ بھی اپنا موبائل لے کے، اپنے ماں باپ سے موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے اور رجب بٹ کو دیکھ رہا ہے، اور رجب بٹ آوازیں لگا رہا ہے ڈوگر کو اور مان ڈوگر کو، کبھی کسی کو کبھی کسی کو، تو بچے اس پہ خوشی محسوس کرتے ہیں اور بچے ہنستے ہیں۔ یہ آج کل کے دور کے کارٹون ہیں۔ اور یہ جو انہوں نے بات کی، اس سے بہت سے لوگوں، نیچے میں نے کمنٹس دیکھے اور بہت سے لوگوں نے اس سے اتفاق کیا، اس نے کہا بالکل ٹھیک۔ پھر ایک اور ویڈیو میری آنکھوں سے گزری کہ ایک بچہ ہے وہ بہت زیادہ رو رہا ہے، اس کے پیرنٹس سے پوچھا، بچہ ہے کوئی 5 سال کا اتنا کو، اور بچہ بہت روئی جا رہا ہے، یہ بھی ٹک ٹاک پہ تھی ویڈیو، اور بچے رونے کی وجہ والدین نے پوچھی تو اس نے کہا کہ رجب بھائی کو پولیس والوں نے گرفتار کر لیا۔ اب سمجھ نہیں آتی، لوگ کہہ رہے ہیں، کمنٹس کر رہے ہیں کہ رجب بٹ کہا جائے کہ رجب بٹی کہا جائے، کیونکہ یہاں پر اس کی ذات پہ بھی تنازع شروع ہو گیا ہے، اور بہت سے لوگوں نے تو اس کی ذات پہ بہت مختلف قسم کی تنقید کرنا شروع کر دی ہے۔ اب جو رجب بٹ کو بہت سے لوگ یہ مشورہ بھی دے رہے ہیں کہ آپ ملک چھوڑ کے باہر کے ملک چلے جائیں تاکہ وہاں پہ آپ کی زندگی آسانی سے گزر سکے، کیونکہ اس کی حرکات کا اب اس جگہ ہر جگہ پہ نوٹس لیا جا رہا ہے، کیونکہ جو اس کے فین فالوور ہیں، سبسکرائبر ہیں، وہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، اور اس سبسکرائبر میں سب سے جو اہم ہے وہ چھوٹے بچے ہیں، اور چھوٹے بچوں کا جو ذہن ہے وہ بری طرح ڈیمیج ہو رہا ہے۔ یہ حرکتیں دیکھ کے وہ کہتے ہیں پڑھائی میں کچھ نہیں پڑھا، آپ موبائل اٹھائیں اور موبائل اٹھا کر آپ بلاگنگ شروع کر دیں، اپنی مما کو دکھائیں، اپنی بہنوں کو دکھائیں، تو یہ معاشرہ ہمارا کس طرف جا رہا ہے۔ ایک مفتی صاحب ہے، انہوں نے فتویٰ دیا ہے، میں مفتی صاحب کا نام تو نہیں لوں گی، آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے، یوٹیوب پہ چل رہا ہے، ایک مفتی صاحب ہے، انہوں نے یہ فتویٰ بھی دیا، انہوں نے کہا کہ رجب بٹ کا جو بلاگنگ ہے وہ دیکھنا حرام ہے، کیونکہ اسلام میں جو ہے، اسلام میں عورت اور ماں بہن کا ایک الگ مقام ہے، لیکن یہاں پر جو سین ہے وہ بالکل الٹا ہو چکا ہے۔ میرا بھی اور ہم سب کا بھی رجب بٹ کو یہی مشورہ ہے کہ رجب بٹ صاحب ٹھیک ہے، ویڈیو بلاگنگ کریں، اللہ نے ان کی روزی روٹی لکھی ہے، انہوں نے بہت محنت کی ہے، وہ بہت نیچے سے اوپر گئے ہیں، لیکن وہ جو کنٹیکٹ ہے ان میں ذرا عورتوں کو ذرا مائنس کرنا شروع کر دیں، خود بلاگنگ کریں، اپنے فرینڈس کی بلاگنگ کریں، جو ان کے دوست ہیں میل ہیں ان کی سب بلاگنگ کریں، اور جو پاکستان ہے، باہر کے ملک ہے، وہاں وہ جہاں کہیں بھی وہ سفر کرتے ہیں وہ وہاں کی ہسٹری کے بارے میں بتائیں، بجائے کہ کیونکہ اب ان کی فیملی بلاگنگ پہ بہت زیادہ تبصرے اٹھ رہے ہیں، اور یہ جو بلال ایڈوکیٹ صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں بالکل بھی رجب بٹ کو نہیں چھوڑوں گا، اور میں اس کے خلاف کیس کروں گا، کیونکہ اس نے ہماری جو نماز ہے، ہمارا جو مقدس فریضہ ہے، اس کا مذاق اڑایا ہے۔